Dobrodošli u Pozitivno. Kažu kako život piše najzanimljivije priče. I upravo takvu priču imamo o jednom londonskom gangsteru koji se je obratio, a sve će nam ostalo ispričati kolega Niko Kostanić. John je rođen u Londonu. Dijete je rastavljenih roditelja. Kako sam kaže, rastava roditelja obilježila je njegovo djetinjstvo i mladenačke dane. And at the age of 10, my parents told me that they were getting divorced, and I had to choose who I wanted to live with. And I think the two people I always felt would be there for me had broke my heart. So I think I made an unconscious decision that I wasn't their love anymore. Because I really thought if you love, you get hurt. My dad was a policeman and he remarried. And I expect my stepmom was very cruel to me. And so that added to my pain and hurt. At the age of 13, I started stealing. At 15, I was put in a youth prison. And I actually thought it was better in there than being at home. So I left home at 15. And my only qualification was stealing, so that's what I did. Od nasilja i droge do zatvora, tako je John provodio svoje dane. I liked fighting, so I started bouncing around the East End and West End clubs of London. And I met some guys who had everything. They walked into a club and everyone stopped because they had this power. They had the best cars, the best girls, and I wanted what they've got. I wanted that power. So I started working for these guys. And the first job they give you is to go and pick up a Land Rover from Dover, which is a port in England, and you'd be paid £5,000 for bringing the Land Rover back. And it was obviously full of drugs. Ubrzo više nije radio za njih, već s njima. And these were the people who ran most of the organised crime in London. So there was a time where I would seldom leave my house without carrying a gun. And I was a paid enforcer for some of the biggest drug barons in London. We owned a lot of nightclubs and in the West End of London, and all our drugs would be put through the nightclubs. And we were there to make sure that no one sold drugs in our clubs except our guys. And because some of them, you know, be 5,000 people in the club. And if anyone did, they got hurt. And so it was violence every day. Imao je toliko novaca da ga nije mogao potrošiti. Skupe kuće i automobili. Svaki tjedan nova djevojka. To je bio stari John. You received everything the world says makes you happy. I had the penthouse apartment, sports cars, so much money I couldn't spend it. Some weeks, this is over 30 years ago, I'd make £30,000 in a week. And I had so much money I couldn't spend it. But inside, there was this overwhelming sense of emptiness. And so I was taking drugs to fill this emptiness, because my conscience was telling me this is not the way to live. We was working, and I was also very promiscuous. I had lots of relationships with girls. Sometimes I didn't even know their name. And that added to my pain and hurt. So I was taking drugs myself every day to try and kill that conscience, to fill that emptiness. Jedne večeri sve se promijenilo. I came in to this club, which we part owned, and I ended up hitting this man, and I truly thought I killed him. And it wasn't unusual to be involved in violence, but I really didn't care. And that's what scared me the most, because I used to care. I used to want to make a difference and make the world better, but here I was just hurting everyone around me. I came in this normal night and I became aware of a voice speaking to me, and I knew it was God, and he was telling me the worst things I'd ever done. And I knew I was dying there and then, and I knew I was going to hell. And I cried out for another chance,
not because I was sorry, but I didn't want to go to hell. Cijelo vrijeme njegovog obraćenja jedna osoba molila je za njega. Bila je to njegova majka. Na duhovnoj obnovi na koju ga je ona poslala, govorio otac Slavko iz Međugorja. Taj događaj ispovijed koja je slijedila promijenili su mu život. And I came out of that talk and I said to Gospa, what is it that your son wants me to do? And I felt Gospa say, go to confession. I had never been to confession in my life, and I was 27 years old, having broken every commandment it's possible to break. There was 45 priests at this retreat, and I walked up to the first priest I saw, which was Father Slavko. And I asked him if I could go to confession to him. And he said yes. And we sat down, and I was there over an hour. And there's nothing I didn't confess. And at the end of this confession, he put his hand on my head and absolved me from my sins. But it wasn't his hand, it was Jesus' hand. I could actually feel the blood of Jesus running down my face. And as I looked into the eyes of Father Slavko, he was crying. He wasn't judging me, he wasn't condemning me, he was Jesus to me. No, nije bilo jednostavno zatvoriti vrata prošlog života. Nije se lako izvući iz svijeta kriminala. I couldn't leave the people who I worked for because I would have been shot. One of them, who was like a father to me, he gave me his permission, which really meant if anyone shot me, his people would shoot them. And that's the only way I could get out. And he said it was his insurance policy in case there was a God. At least he's done something for him. And then he owed him. And my friend, on his deathbed, was praying the Divine Mercy with me. But it was a mixed response. Some of my friends didn't want to know. Other of my friends said, pray for them. Milost koju je John dobio želi podijeliti s drugim ljudima. I started giving my story in schools, in prisons. I liked going into prison then, because when I wanted to leave, they let me out. Whereas before, they never used to let me out. And I used to do talks in prisons, in schools, in parishes. And then my book was released, and it's in 11 languages now. It's an international bestseller around the world. And so from the donations I get from doing the talks and the book, it allows me to evangelize. John je samo od prodaje knjige Ispovijest londonskog gangstera zaradio više milijuna eura. Najveći dio te zarade donirao je u humanitarne svrhe, pretežno za gladnu djecu svijeta. Djeca i mladi u središtu su njegovih nastupa i govora. My message to the young people is that there's a God who loves you, a God who died for you, and a God who's got an incredible plan for your life. And the more we open our heart to that plan, the more we open our heart to God, the more we taste heaven on earth. Danas John često dolazi u Hrvatsku. Mnoge zajednice mladih žele čuti upravo njegovo svjedočanstvo. A mi smo ga pitali koja je razlika između mladih u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. I think that because a lot of creation young people have been brought up with Holy Mass, with a rosary, with confession, there's a protection, innocence with some of them. But I think the more the world tries to trap them, the more they lose that sense of God. And I think the more we try to bring them back to realize that there's a great way to live, blessing your community, of blessing your country by using your gifts, rather than, like me, hurting people and hurting your country. That's what will heal Croatia. But I do feel Croatia is better than a lot of other countries I visit because they have been brought up with a Catholic church. Bio je na dnu, u zadnjem krugu pakla, kako sam kaže, ali sve je moguće ako vjerujete.
povjerujte i vi, jer čovjek se uvijek može promijeniti i biti bolja, to jest najbolja verzija sebe. To su riječi koje najbolje opisuju Johna. I would say to anyone out there who, like me, was feeling that they could never be forgiven for all the terrible things they've done, know that through confession that we taste the gift of Jesus' sacrifice. And also know that God has an incredible plan for every one of our lives. And the more we open our heart to that plan, the more happy and fulfilled we become. The most joyful person I ever met in my life was Saint Mother Teresa, because she never stopped serving God. So let us have that joy that God created us for, and let us help the people around us. And in the words of Saint Mother Teresa, be something beautiful for God. Every one of us can change people's lives. Burn for Christ and burn brightly, and never be afraid, for the darkness can never overtake the light. You are the light of Christ, and the more you open your heart to Christ, the more brightly you will burn. Naš gost je rođeni Zagrepčanin, jedan od najistaknutijih svjetskih znanstvenika iz polja sociologije i antropologije turizma, profesor Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, profesor emeritus Erik Cohen. U veljači 2023. godine Zagrebačko sveučilište, odnosno Senat Zagrebačkog sveučilišta, dodijelio vam je titulu počasnog doktora. Što za vas znači ta nagrada? To je bila nešto neočekivana čast, ali sam se veoma veselio. Jer nakon što sam skoro 3/4 stoljeća bio u inostranstvu, došao sam u Hrvatsku po prvi puta pred 13 godina da sudjelujem u programu od Istaha. I onda kad sam dobio obavijest da ću dobiti počasni doktorat, veoma sam se veselio. To je bilo neočekivano. Sada ćemo vas malo predstaviti. Rođeni ste 1932. godine u Zagrebu, u sekularnoj židovskoj obitelji. Kako je bilo živjeti u Zagrebu tih godina? Moja majka je bila kršćanka i ona je prešla na židovsku vjeru. I mi smo živjeli kao sekularni židovi. Ja se ne sjećam da smo imali osobitih problema antisemitizma prije Drugog svjetskog rata. To se je promijenilo poslije i mi ćemo o tome još razgovarati. Ali prije rata ja kao dijete nisam imao iskustva nekog antisemitizma. Išao sam u školu sa lokalnoj djeci, ali prvi i drugi razred sam bio u židovskoj školi. I onda je došao rat. Pa sam za vrijeme rata bio u školi sa lokalnom djecom, nakon što su me prekrstili da bi mogao preživjeti. Kakav je bio vaš odnos sa ljudima s kojima ste živjeli, je li bilo nekakvih problema? Nakon što sam svršio pučku školu, pošto sam došao iz židovske familije, gimnazija u Zagrebu nas nije akceptirala, pokršćene židove. A jedini koji su bili spremni akceptirati nas su bili Dominikanci, koji su u toj godini otvorili novu gimnaziju u Dubravi. Pa smo išli u Dubravu 2 godine. U drugoj godini je bombardirano bilo. Pa smo prešli u biskupiju u Zagrebu. Ja se ne sjećam da sam imao nikakvih antisemitičkih iskustva lično od mojih kolega u školi ili od Dominikanaca. Oni su se veoma dobro ponijeli. Tijekom Drugog svjetskog rata ste boravili u Zagrebu. Kako je bilo u Zagrebu živjeti tih godina? Bio je strah, čitavo vrijeme bio strah.
Mi smo živjeli u Vojnovićoj ulici i da ne bi imali veliki stan, prešli smo u kuću u kojemu živjeli samo židovske familije. I kako smo prošli onamo, su nas izbacili u dan gdje čitavu 14 familije je bilo izbačeno i otvorili su tamo u toj kući, u Vojnovićovoj, to ja nisam znao za njim danas, ured za židovske probleme. Tamo je bio gospodin Kinel Deutscher, koji je bio direktor ovoga ureda, koji se bavio većinom sa pošaljem da pošalju Židove u logore u Njemačkoj. Pa su bili izbačeni iz toga i prešli su da živimo sa sestrom moje majke u stanu u kojemu su nam uzeli jednu sobu. U 2 sobe su bili 2 familije i tako smo proživjeli Drugi svjetski rat. Iz Zagreba ste otišli 1949. godine u Izrael, pa objasnite zašto. Ja sam imao dobre prijatelji, dobro smo živjeli u Zagrebu, srazmjerno dobro. Ali brat mojeg oca je bio cionistički vođa i on je otišao sa djecom i sa familijom u Izrael. I on je pisao mom ocu i molio ga da mu se priključi. Moj otac je bio nezadovoljan. On je imao veoma teški život Drugog svjetskog rata i poslije toga pod komunizmom je bio nezadovoljan. Pa je odlučio da idemo u Izrael ako mi nisu bili cionisti. I onda smo otišli u Izrael 1949. godine nakon što sam je svršio 6. gimnaziju. Kakav je bio život tih prvih dana u Jeruzalemu? Kako ste se prilagodili? Jeste li znali hebrejski? U Izraelu je život za mog oca i moje majke je život bio težak. Ja sam se lagano prilagodio, naučio sam hebrejski brzo i otišao sam nakon godine dana u Izraelu u vojsku. Ja sam bio u vojsci 4 godine, pošto nakon prve godine u vojsci poslali sam na oficirski kurs i bio sam oficir. I kad sam svršio službeno vrijeme od 2 godine nisam imao novaca, ali pošto sam bio oficir, ostao sam u armiji još 2 godine da skupim novce da mogu da idem na sveučilište. Tako da sam 1954. otišao na Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu. Studirali ste, a potom ste magistrirali i doktorirali na Hebrejskom sveučilištu, a poslije ste bili i profesor. Kako je tekao vaš znanstveni put? Ja sam nakon 2 godine u univerziji sam me pozvali da radim na istrazi, da radim na studiju o kibucu, o kolektivnim naseljima. I tamo smo imali upitnik i obrađivali smo sa rukama materijal, kako danas naravno prave sa kompjuterom. I stoga sam počeo da radim na stanovitom pitanju, pa sam o njemu pisao report. I tako sam postao povezan sa odjeljenjem za sociologiju i nakon nekog vremena sam postao asistent. I dosta brzo sam napredovao i došao do profesure. Sad sam bio oko 46 godina, ne sjećam točno. I tamo sam ostao do pencije. I radio sam istrage sa strane univerze, ali isto sa novčanom potporu od različitih organizacija kroz čitavo to vrijeme.
Napisali ste 180 znanstvenih radova, citirali su vas više od 19.500 puta. Jedna od tema je sociologija. Evo, kako je to krenulo? Ja sam imao malo neobičnu karijeru u istragama. Kao što sam rekao, počeo sam da radim u istrazi za kibuc i kada je profesorica koja je vodila tu istragu umrla, ja sam preuzeo tu istragu, ali sam i isto ušao u istrage o novim gradovima u Izraelu. I pisao sam doktorat o novim gradovima u Izraelu, o političkoj strukturi 4 gradova. To je bio moj doktorat. Poslije toga sam radio različite istrage u Izraelu, ali sam počeo biti interesiran u inostranstvu. Pa je veliki dio mojih znanstvenih radova bio u drugim zemljama, osobito u Tajlandu, gdje danas živim. Bavili ste se antropologijom turizma. Prvi ste u teoriju turizma uveli tipologiju turista i turističko iskustvo. Evo, koliko je to važno? Ja sam učio sociologiju i filozofiju, ali su me pozvali na pola godine u odjeljenje za antropologiju u sveučilištu u Manchesteru i tamo sam učio antropologiju. Kad sam se vratio u Izrael, odlučio sam da ću pokušati praviti antropološku studiju. I pravio sam antropološku studiju o odnosu između Židova i Arapa u Eker. I tamo sam naišao, osobito sam se podrugivao sa mladim Arapima koji su meni čitavo vrijeme pričali o turističkim djevojkama koje dolaze onamo. I to je za mene bilo važno da pokušam da rastumačim da ove mlade Arape nema budućnost sa židovskim djevojkama. One ne mogu da idu sa arapskim djevojkama, pa su i sa turistima. I to je dobro do moga interesa u turizmu. I nakon nekih 2 godine, ja sam razmišljala o turizmu, ja sam napisao članak, generalni članak, to was the sociology of international tourism. I taj članak je otvorio područje na svijetu. Pošto u 1972. je bilo objelodanje, onda nije bilo istrage turizma. I to je mene dovelo u područje turizma i počeo sam da pravim istrage u turizmu, osobito u Tajlandu. Istraživali ste diljem svijeta, boravili ste u Peru. Što ste tamo istraživali? Ja sam pokušao da pravim komunalnu studiju grada u Peru, Ayacucho, grad koji je dobro poznat kao turistički grad. Naučio sam zato španjolski i sad pravio sam istragu u španjolskom, ali u poslije nisam publicirao iz različitih razloga. Onaj materijal kojega sam skupio u Peru nije bio analiziran, nije bio publiciran. Što ste istraživali na Pacifičkim otocima? Ja sam bio gost sveučilišta u Suvi, u Fidžiju, 2 puta po 4 mjeseca. Pa sam tamo proučavao turizam u Pacifičkim otocima. I pisao sam monografiju o procesu promjene koje su se dogodile u Pacifičkim otocima pod uplivom turizma. Znači, rekli ste da ste napisali 5 knjiga o Tajlandu. Što ste u njima opisali, što ste istraživali? Ja sam 1 godinu proveo u Singapuru sa familijom i odande sam išao na izlet u Tajland i u tom izletu sam prvi puta pravio trek
u selima od pučanstva u gorama sjevernog Tajlanda. To se zove Hill Tribes. I ja sam vidio da je to tema za istragu. Pa sam poslije toga dobio novac da pravim istragu u Tajlandu o prodiranju turizma u gore sjevernog Tajlanda. I tako je počela moja veza sa Tajlandom i sa istragom u Tajlandu, koja se onda produbila i poslije sam pisao 5 knjiga o Tajlandu. Bavili ste se i filozofijom religije. Koliko su religije važne u današnje vrijeme? Ja sam učio filozofiju i filozofiju sam specijalizirao u filozofiji religije. Ali da odgovorim na vaše pitanje, ja mislim da religija danas ima manje direktni upliv na svakidašnji život, ali vrednosti koje su se razvile u religijama su danas podlog sekularnih vrednosti koje prevladavaju u većini zapadnog svijeta. Koliko je važna međukulturalna komunikacija i zašto? Je ono važno da ljudi upoznaju da postoje različite kulture i da imaju iskustva ne samo europejske ili zapadnih kultura ili isto afrikanskih ili osobito azijatskih kultura. Ja istraživam turizam. Ja vidim ljudi da idu, osobito u Tajlandu, da vide religiozne institucije. Ali ja ne mislim da ti posjeti u zemljama koje nisu kršćanske doprinose mnogo razumijevanju drugih religija. Ja ne mislim, oni vide mjesta, oni vide skulpture, oni vide predstave, ali ja ne mislim da upliva na njih da bolje razumijevanje nekršćanskih religija. Posljednjih godina dolazite u Hrvatsku, pa evo što radite? Pod vodstvom gospođe Nevenka Čavreka i mi svake godine plovimo uzduž Jadrana i tamo dolaze grupe iz različitih zemalja i podučavamo tokom putovanja i posjetima na različitim mjestima, tako da studenti iz Njemačke, iz Italije i iz drugih zemalja imaju iskustva od Hrvatske, ne kroz njihov turizam, nego kroz ovakav program. Što vam se najviše sviđa u Hrvatskoj? Jesu li to neka jela, pića, ljudi, atmosfera? U Hrvatskoj mi se sviđa kombinacija između prirode, ljudi, jela i pića. I teško je to razlikovati i reći evo ovo je najvažnije ili ono. Kombinacija toga je za mene najvažnija i ja uživam veoma mnogo. Kako ste sačuvali svoj hrvatski jezik, a niste ga govorili jako puno godina? Moj materijni jezik je bio njemački. I kad sam išao u školu, morao sam dobiti učiteljicu za hrvatski. I onda sam počeo da mislim u hrvatskom. Išao sam u školu i gimnaziju u hrvatskom. I hrvatski mi je ostao unutarnji jezik. Ja mislim u hrvatskom, makar što govorim engleski ili tajski ili njemački. Ne njemački, engleski ili tajski. Ja mislim u hrvatskom. I to je meni ostalo čitav život do 90 nešto godina. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem životu i radu. Hvala vam mnogo da sam vas pozdravili. Veselilo mi je mnogo da mogu da imam intervju s Zagrebačkom televizijom. I to vam je prvi intervju na hrvatskom jeziku? Prvi puta u 75 godina da govorim službeno u hrvatskom. Hvala vam, poštovani gledatelji. Ovo je bilo posebno izdanje emisije Pozitivno. Gost nam je bio profesor emeritus Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu Erik Cohen. A vi dalje budite uz nas. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTI. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.